اس کے کمرے میں ہر جگہ انسانی بال پڑے ہوئے تھے۔ پورے کمرے میں کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں تھی جہاں بال نہ ہوں۔ کمرے کا پورا فرش، دیواریں سب کالے سیاہ بالوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ وہ ابھی چلانے میں ہی مصروف تھی کہ جب فرش پر پڑے ہوئے بالوں میں حرکت ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ایک خوفناک شکل اختیار کر لی۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے کالے جادو کی خوفناک دنیا ایپیسوڈ نمبر 6۔ حوریہ نے آنکھیں موند لیں۔ اس کے ذہن میں کچھ دیر پہلے والا منظر گھوم گیا۔ آنسوؤں کی 2 ننھی بوندیں اس کی آنکھوں سے بہتی ہوئی تکیے میں جذب ہو گئی۔ حور، رو کیوں رہی ہو یار؟ پلیز کچھ تو بتاؤ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم کچھ بتاؤ گی تو میں کچھ کر سکوں گا نا۔ ہاشم نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ میں جو بتاتی ہوں اس پر کوئی یقین نہیں کرتا تو پھر میں کیوں الفاظ ضائع کروں اپنے؟ ایک پل کو اس کا دل کیا کہ وہ سب کچھ اسے بتا دے، لیکن اگلے ہی پل اسے اس کی ڈاکٹر نگہت کے پاس لے جانے والی بات یاد آ گئی اور اس کا ارادہ بدل گیا۔ حور، ہاشم نے اسے دیکھا۔ ہاشم، میں ٹھیک ہوں، پلیز چلے جائیں۔ آپ اس وقت مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ حوریہ نے آہستہ سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ ہاشم نے ایک نظر اسے دیکھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ حوریہ نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ اشک ایک بار پھر ٹوٹ ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ اس لڑکی کو تو سکون نہیں ہے، ہر وقت کوئی نیا تماشا لگائے رکھتی ہے۔ ہاشم کچن کے پاس سے گزر رہا تھا جب ثمینہ بیگم کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑے۔ وہ باہر جانے کی بجائے کچن میں چلا گیا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ کہ وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرتی ہے؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے کہ وہ یہ سب جان بوجھ کر کیوں کرے گی؟ کیا اسے شوق ہے سب کو پریشان کرنے کا؟ سچ تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کبھی یہ کوشش ہی کی یہ جاننے کی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے، اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ہاشم کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ ہاشم، صبا بیگم نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ہاشم دونوں پر ایک نگاہ ڈالتا ہوا کچن سے نکل گیا۔ بھابی، کچھ مت کہو صبا، جو سننا تھا سن لیا میں نے۔ صبا بیگم نے کچھ کہنا چاہا مگر ثمینہ بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا اور کچن سے نکل گئیں۔ ہاشم، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ تعصب سے بولی۔ ہاشم، کیسی ہے حور؟ اب یہ بتاتی ہوئی تمہاری اس سے کیا بات ہوئی؟ دانش جو گھر کے باہر کا ہاشم کہیں کا منتظر تھا، ہاشم کو دیکھ کر اس کے پاس لپکا۔ ہاشم بغیر اس کی بات کا جواب دیے آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہاشم، کہیں اور چل کر بات کریں؟ ہاشم اس کی بات کے بیچ میں بول پڑا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ دانش بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہاشم نے اس کے بیٹھنے کے ساتھ ہی گاڑی اسٹارٹ کر دی اور تیز رفتاری میں گاڑی سڑکوں پر دوڑانے لگا۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے جب وہ لوگ اپنی منزل پر پہنچے تھے۔ چاند اپنے پورے جوبن پر تھا اور آسمان نے ستاروں کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ سمندر کے کنارے یہ نظارہ بڑا ہی دلکش نظر آ رہا تھا۔ اب بتا کہ کیا ہوا؟ دانش نے ہاشم کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا، جو گاڑی سے ٹیک لگائے مسلسل سمندر کی آتی جاتی شور مچاتی لہروں کو دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک نہیں ہے وہ۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ہاشم نے آہستہ سے کہا، کیوں، کیا ہوا ہے اسے؟ دانش یکدم فکر مند ہوا۔ مجھے نہیں معلوم۔ ہاشم نے کندھے اچکائے۔ یہ کیسی عجیب باتیں کر رہے ہو تم ہاشم؟ جب تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کچھ تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ ٹھیک نہیں ہے؟ دانش کو اس کی عقل پر شبہ ہوا۔ دانش یار، وہ سچ میں ٹھیک نہیں ہے۔ وہ پہلے والی حور نہیں رہی، وہ بدل رہی ہے، بلکہ وہ بدل گئی ہے۔ اور اب تو، ہاشم نے دانستہ طور پر بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا اب تو؟ دانش کو تجسس ہوا۔ اور اب تو مجھے ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں میں اسے کھو نہ دوں۔ ہاشم نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ یہ کیسی فضول باتیں کر رہے ہو ہاشم؟ تم، وہ بیوی ہے تمہاری، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ دانش نے اسے جھنجھوڑا۔ تم نہیں سمجھ رہے ہو، ہاشم دکھ سے بولا۔ تو تم سمجھاؤ نہ مجھے
اور حوریہ نے تمہیں ایسا کیا کہا ہے جو تم یہ سب باتیں کر رہے ہو؟ دانش نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ کچھ کہتی ہی تو نہیں ہے، یہی تو مسئلہ ہے۔ ہاشم نے گہری سانس لی۔ اچھا تو تم پریشان مت ہو یار، انشاءاللہ ہم اس مسئلے کا بھی کوئی حل نکال لیں گے۔ دانش نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ ضرور نکال لیں گے، لیکن تب جب ہمیں مسئلے کا علم ہو۔ ہاشم نے افسردگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ دانش نے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ حوریہ کے ساتھ ضرور کوئی مسئلہ ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ ہاشم نے جواب دیا۔ تو تمہیں بات کرنی چاہیے اور اس سے اور پوچھنا چاہیے، دانش نے مشورہ دیا۔ کئی بار کی ہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہاشم نے اداسی سے کہا۔ اب کیا کرو گے؟ دانش نے پوچھا۔ نہیں معلوم، ہاشم نے دھیمی آواز میں جواب دیا اور گاڑی سے ٹیک لگائے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ اے میرے اللہ، ہماری مشکل کو آسان فرما، دانش نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے دل میں کہا۔ عرش، دعا ہے تم مجھے غلط ثابت کر دو، کیونکہ اس بار میری سوچ کا صحیح ثابت ہونا مجھے زندگی بھر کی اذیت میں مبتلا کر دے گا۔ عریشہ اپنے کمرے میں بیٹھی دانش کے بارے میں سوچ رہی تھی اور اس کے ذہن میں مسلسل دانش کی باتیں گھوم رہی تھی۔ وہ کافی کوشش کے باوجود بھی اس کی باتیں اپنے ذہن سے نکالنے میں ناکامیاب ہو رہی تھی۔ عریشہ، تم اپنی منزل کے بہت زیادہ قریب ہو، اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں ہے، تم اب پیچھے ہرگز نہیں ہٹ سکتی، اس نے مضبوط ارادہ کیا۔ وہ لوگ رات کو کافی دیر سے گھر لوٹے تھے۔ ہاشم کو جب کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو وہ وضو کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، کیونکہ بے شک اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے۔ یا اللہ، ہم نہیں جانتے لیکن تو سب جانتا ہے، اور بے شک تو بہترین کارساز ہے۔ یا اللہ، میں بہت کمزور پڑ گیا ہوں، مجھے ہمت عطا فرما، مجھے راستہ دکھا میرے اللہ۔ میں اپنے شریک حیات کو، جس کو تو نے میری زندگی میں شامل کیا، اسے میں زندگی کی طرف واپس لانا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ کام تیری مدد کے بغیر نہیں کر سکتا۔ یا اللہ، تو میری مدد کر۔ اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیری اس آزمائش میں پورا اتر سکوں۔ یا اللہ، میری دعاؤں پر کن فرما، آمین۔ ہاشم نے دعا مانگ کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ سے بات کر کے اس کے دل میں اب ایک عجیب سا سکون اتر گیا تھا۔ وہ جب بخوبی محسوس کر سکتا تھا، بے شک وہی ہے جو ہمارے دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ آج زندگی میں پہلی بار میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ہار جاؤں اور تم جیت جاؤ عرش، کیونکہ اس بار میری جیت مجھے زندگی کے تمام امتحانات میں جیتنے کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ دانش نے عریشہ کی تصویر کو دیکھتے ہوئے زیر لب کہا۔ سما بیگم آج حوریہ کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی رک گئی تھی۔ حوریہ اپنے بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی اور سما بیگم اس کے بیڈ کے قریب جائے نماز بچھائے اللہ کی عبادت میں مشغول تھیں، اس بات سے بے خبر کہ حوریہ سو نہیں رہی بلکہ بس آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی ہے۔ یا اللہ، رحم فرما میری بچی پر، اچانک اسے کیا ہو گیا ہے، مرجھائی جا رہی ہے۔ بس یا اللہ، مجھ سے حور کا یہ حال نہیں دیکھا جاتا، تو کرم کر دے میرے اللہ، بے شک تو ہی سب کو شفا دینے والا ہے، ہم پر بھی کرم کر میرے اللہ، میری بچی کو ٹھیک کر دے۔ سما بیگم نماز سے فراغت کے بعد وہ دونوں ہاتھ اٹھائے روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان سے پیاری بیٹی کے لیے دعا گو تھیں۔ یا اللہ، تو مجھے معاف کر دے، میں نے سب کو اپنی وجہ سے پریشان کر دیا ہے، امی کو، بابا کو اور ہاشم کو بھی۔ وہ میری وجہ سے کتنے پریشان ہیں اور میرے پاس انہیں بتانے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ حوریہ نے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتے ہوئے دل میں کہا۔ ہاشم بیٹا، ناشتہ تو کر لو، صبا بیگم نے ہاشم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ہسپتال جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ابھی بھوک نہیں ہے، میں ہسپتال میں کچھ کھا لوں گا، اس نے بہانہ بنایا۔ اچھا رکو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، سما بیگم نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی، وہ کرسی کھینچ کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ہاشم بیٹا، میں سوچ رہی ہوں کہ شادی کی تاریخ آگے بڑھا دیں۔ صبا بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ لیکن کیوں؟ ہاشم فوراً سے بولا۔
बेटा, हुरिया की हालत से तुम वाकिफ हो, ऐसे में मुनासिब नहीं लगता। वो पहले बिल्कुल ठीक हो जाए, फिर हम सोचेंगे इसके बारे में। सबा बेगम ने तहम्मुल से कहा। नहीं मामा, आप तारीख आगे नहीं बढ़ाएंगी। जो तारीख तय हुई है, शादी उसी तारीख को होगी। बेशक आप सादगी से उसे रुखसत कर लाएं, लेकिन तारीख आगे मत बढ़ाएं। हाशिम ने नरमी से कहते हुए उनकी बात रद्द कर दी। लेकिन बेटा, प्लीज़ मामा, हाशिम ने उसकी बात काटते हुए उनके दोनों हाथ थामे। अच्छा ठीक है। सबा बेगम ने उसकी खुशी के आगे हार मान ली। बहुत शुक्रिया मामा, हाशिम ने मुस्कुराते हुए उनके हाथ चूमे। खुश रहो, उन्होंने उसका माथा चूमा। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। हाशिम खड़ा हो गया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह के अमान में जाओ, सबा बेगम ने मोहब्बत से कहा। अगले दिन हुरिया ने कपड़े निकालने के लिए अपनी अलमारी खोली तो हैरान रह गई। उसकी अलमारी में रखे उसके तमाम कपड़े किसी ने बुरी तरह से काट दिए थे। उसने एक एक जोड़ा उठाकर देखा, लेकिन कोई एक जोड़ा भी उसे सही सलामत ना मिला। अम्मी अम्मी, ये मेरे सारे कपड़े किसने काट दिए हैं? हुरिया ने जो 2 जोड़े अपने हाथ में उठाए और चीखती हुई लाउंज में दाखिल हुई। किसी ने नहीं बेटा, कोई क्यों काटेगा तुम्हारे कपड़े? समा बेगम हुरिया की आवाज़ सुनकर लाउंज में आ गई। ये देखें। हुरिया ने अपने हाथ में कपड़े जोड़े उनके आगे किए। बेटा सही तो हैं, ये कहाँ से कटे हुए हैं? समा बेगम ने एक एक जोड़ा हाथ में लेते हुए देखा, लेकिन ये अभी कटे हुए थे। हुरिया शशदर रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। उसने खुद अपनी आंखों से देखा था, सारे कपड़े कटे हुए थे, मगर अब सही सलामत थे। हुरिया, या तो तुम खुद पागल हो या फिर हमें पागल बनाने की कोशिश कर रही हो। कभी कुछ कहती हो तो कभी कुछ। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? कभी तुम्हें कमरे में छिपकलियां नजर आती हैं तो कभी बिल्लियां। तुम सुकून से नहीं रह सकती, सबको तंग कर रखा हुआ है। हर रोज कोई नया तमाशा होता है तुम्हारे पास। समीना बेगम जो काफी देर से खामोश बैठी तमाशाई बनी सब देख रही थी, यकदम फट पड़ी। लेकिन ताई अम्मी, हुरिया तुम अपने कमरे में जाओ। हुरिया ने कुछ कहना चाहा था, मगर समा बेगम ने उसे रोक दिया। अम्मी, हुरिया अपने कमरे में जाओ। समा बेगम ने एक बार फिर उसकी बात काटते हुए थकमाना अंदाज में कहा। हुरिया एक नज़र समीना बेगम पर डालती हुई अपने कमरे में चली गई। समा बेगम ने एक तासुब भरी निगाह समीना बेगम पर डाली और बगैर कुछ कहे वहां से चली गई। समीना बेगम ने रुख फेर कर अपने काम में मसरूफ हो गई। हुरिया कमरे में आती हुई सीधी अलमारी की जानब भागी और वहां रखे तमाम कपड़ों को उठा उठा कर देखने लगी। जो कपड़े थोड़ी देर पहले कटे हुए थे, अब वो पहले की तरह बिल्कुल सही सलामत अलमारी में रखे हुए थे। ये बात उसके लिए काफी हैरानकुन थी। ये कैसे हो सकता है? हुरिया सोच में पड़ गई। समीना बेगम कुछ किचन में रात के खाने की तैयारी में मसरूफ थी जब हुरिया किचन में दाखिल हुई। वो अजीब ही नज़रों से उन्हें देख रही थी। समीना बेगम ने एक नज़र उन पर डाली और फिर रुख फेर कर अपने काम में मसरूफ हो गई। साथ ही साथ वो हुरिया के मतलब कुछ बड़बड़ा रही थी। हुरिया ने आगे बढ़कर मेज पर से चाकू उठाया और समीना बेगम की जानब बढ़ गई। उसकी आंखें खून की मानद सुर्ख हो रही थी, चेहरे पर एक अजीब सी वीरानी थी। हुरिया ने आगे बढ़कर उन पर वार करना चाहा ही था जब समीना बेगम की छठी हिस्स बेदार हुई और वह उसकी जानब मुड़ी। हुरिया के हाथ में चाकू देखकर उनकी हवाइयां उड़ गईं। हुरिया पुर इसरार नजरों से उन्हें देख रही थी। समीना बेगम ने चीखना शुरू कर दिया। हुरिया ने उनके चिल्लाने की परवाह ना करते हुए उन पर वार किया, लेकिन वो बर वक्त दूसरी तरफ चली गई और हुरिया का सर कैंसलेंट से टकरा गया और माथे से खून रसने लगा। हुरिया यकदम होश में आई और उसने अपने माथे पर हाथ फेरा तो उसकी उंगलियां खून से तर हो गईं। वो डर कर पीछे हटी। समीना बेगम मुसलसल चीख रही थी। हुरिया नासमझी से उन्हें देखने लगी। इसी असना में समा बेगम और अरीशा भी किचन में आ गईं। हुरिया के हाथ में चाकू देखकर वो फटी फटी निगाहों से उसे देखने लगी। हुरिया ने समा बेगम की नज़रों का ताक़ब करते हुए अपने हाथ में पकड़ा चाकू देखा तो डर कर फौरन उसे चाकू को नीचे फेंक दिया। हुरिया, ये सब क्या हो रहा था?
समा बेगम सदमे से बोली। इससे क्या पूछ रही हो? मुझसे पूछो। मारना चाहती है तुम्हारी बेटी मुझे। इलाज कराओ, इसका पागल हो गई है ये। समीना बेगम गुस्से से चीखीं। अरे क्या हो गया है? क्यों शोर मचा रखा है? मुजफ्फर साहब और इम्तियाज साहब भी शोर सुनकर किचन में आ गए। पागल हो गई है आपकी भतीजी, हमला किया है इसने मुझ पर। समीना बेगम ने गजबनाक अंदाज में बोली। ये क्या बकवास कर रही हो तुम समीना? मुजफ्फर साहब ने बुलंद आवाज में कहा। अच्छा, मैं बकवास कर रही हूँ? पूछिए अपनी लाडली से। समीना बेगम मजीद गुस्से में आ गई। अम्मी चुप हो जाएं, अरीशा उन्हें संभालने लगी। हुरिया, तुम्हारी त्याई क्या कह रही हैं? इम्तियाज साहब ने रोबदार आवाज में पूछा। मैंने कुछ नहीं किया, हुरिया ने लरजते वजूद के साथ कहा। वो तो खुद इन सब बातों से अनजान थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने कमरे से यहाँ तक कैसे और कब आई थी। लेकिन कौन था यहाँ जो उसकी बात का यकीन करता? तौबा तौबा, कितना झूठ बोल रही है। सामने समा, तुम ही तो बताओ, कैसे चाकू उठाकर मेरे पीछे पड़ी हुई थी? ये तुमने तो देखा था ना? समीना बेगम ने समा बेगम की तरफ देखते हुए तेज आवाज में कहा। समा बेगम खामोशी से आंसू बहाने लगी। पागल खाने भिजवाओ इसको। इतने दिन से इसके नाटक खत्म नहीं हो रहे थे और अब तो हद कर दी। आज मुझ पर हमला किया है, कल मेरी बच्ची पर करेगी। मैं अब मजीद इसको इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। समीना बेगम ने मुतनफ़र से कहा। यह घर हुरिया का भी है, मुजफ्फर साहब बोले। पागलों का बस एक ही घर होता है, समीना बेगम ने तुर्की ब तुर्की कहा। हुरिया खामोशी से खड़ी आंसू बहा रही थी। वो किन लफ्ज़ों का चुनाव करके उन्हें कुछ बताती? यहाँ तो वो पहले से ही पागल करार दे दी गई थी। आगे से अपनी सफाई में कुछ कहती भी तो उसे यकीन था कि उसे मुकम्मल तौर पर पागल साबित कर दिया जाएगा। अस्पताल से वापसी पर हाशिम ने हुरिया से बात करने के इरादे से हुरिया के घर की जानबगारी मोड़ ली। घर के बाहर पहुंचकर हाशिम ने बेल बजाई। कुछ देर के बाद दरवाज़ा चौकीदार ने खोला। हाशिम घर के अंदर चला गया। हाशिम लॉन्ज में दाखिल हुआ तो समीना बेगम के चीखने की आवाज़ ने उसकी तवज्जो अपनी जानब मबजूल कर ली। आवाज़ किचन से आ रही थी। हाशिम ने किचन की सिमत कदम बढ़ा दिए। लॉन्ज से किचन तक के सफ़र में वो ये तो जान ही गया था कि बात किसके बारे में हो रही है। हाशिम किचन में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र सीधी हुरिया पर गई, जो मुजरमों की तरह नज़रें नीचे झुकाए खड़ी आंसू बहा रही थी। उसके माथे पर खून की नन्ही बूंदें वाज़ेह देखी जा सकती थी, लेकिन इस वक्त वहाँ किसी ने उसके बहते खून की तरफ तवज्जो देना ज़रूरी नहीं समझा था। हुरिया कहीं नहीं जाएगी, हाशिम ने बुलंद और मुस्तहकम अंदाज में कहा। हाशिम की आवाज़ पर सब ने चौंक कर पीछे देखा। इस दौरान हुरिया ने पहली बार नज़रें उठाकर हाशिम को देखा, जो पहले से ही उसकी तरफ देख रहा था। तुम्हारे कहने से क्या होता है ताई जान? शायद आप भूल रही हैं कि हुरिया निकाह में है मेरे, और मेरी इजाज़त के बगैर आप लोग कोई भी फैसला नहीं कर सकते हैं। हाशिम ने उनकी बात काटते हुए उन्हें बावर करवाया। समीना बेगम को चुप लग गई। और अगर वो कहीं जाएगी तो मेरे साथ जाएगी, हाशिम ने हुरिया की तरफ देखते हुए कहा। सब खामोशी से हाशिम का चेहरा देख रहे थे, जबकि हाशिम का एक एक लफ्ज़ हुरिया के दिल में उसका मान और इज्जत बढ़ाता जा रहा था। मामू, आपकी इजाज़त चाहिए। हाशिम ने इम्तियाज साहब की जानब देखा। वहाँ मौजूद तमाम लोग उस बात का मतलब समझ चुके थे। इम्तियाज साहब ने कुछ सोचते हुए आहिस्ता से असबात में सर हिलाया। इस वक्त उन्हें भी यही मुनासिब लगा था। शुक्रिया मामू जान, हाशिम हल्का सा मुस्कुराया। एक लड़की के अपनी शादी को लेकर बहुत से अरमान होते हैं, और कोई भी लड़की ये कभी नहीं चाहती कि उसे यूं चोरों की तरह रात के अंधेरे में रुखसत कर दिया जाए। लेकिन कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि इंसान बेबस हो जाता है। हाशिम को इस वक्त कोई और राह नहीं दिखाई दे रही थी सिवाय इसके कि वो हुरिया को अपने साथ ले जाए। हुरिया माँ बाप की दुआओं के साए में रुखसत होकर हाशिम के साथ चल पड़ी। हुरिया के घर से हाशिम के घर तक का सफ़र खामोशी में तय हुआ। हुरिया पूरे रास्ते रोती हुई आई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी रुखसती इस तरह से होगी, और हाशिम ने भी इस वक्त उससे कोई बात करना मुनासिब नहीं समझा था।
हाशिम और हुरिया घर पहुंचे तो सबा बेगम लाउंज में उनकी मुंतजिर थी। रात के इस वक्त हाशिम के साथ हुरिया को देखकर उन्हें शॉक लगा। हाशिम बेटा, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ और हुरिया तुम्हारे साथ। मामा रुके, मैं आपको सब बताता हूँ। हुरिया तुम कमरे में जाओ। हाशिम ने उसकी बात काटते हुए हुरिया को इशारा किया। हुरिया सर असबात में हिलाती हुई सीढ़ियां अब उसको अबूर करती हुई ऊपर जाने लगी। हाशिम, क्या है ये सब? कुछ तो बताओ, सबा बेगम ने परेशानी से पूछा। जवाबन हाशिम ने तमाम तफसीलात उनके गोश्त गुजार कर दी। मैंने ठीक किया ना? हाशिम ने उन्हें तमाम तफसीलात बताकर आखिर में पूछा। हाँ मेरी जान, तुमने ठीक किया, लेकिन तुम मुझे भी तो बता सकते थे ना, सबा बेगम ने नरमी से कहा। आई एम सॉरी, बस हालात ऐसे थे, मैं नहीं बता सका। उस वक़्त मुझे जो ठीक लगा मैंने बस वही किया, हाशिम ने शर्मिंदगी से कहा। अच्छा चलो तुम जाओ, आराम करो, अब बाकी बातें सुबह करेंगे। सबा बेगम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ठीक है, आप भी सो जाएं, हाशिम ने मुस्कुराते हुए कहा और सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर चला गया। या अल्लाह, हमें बुरी आफतों और बलाओं से महफूज फरमा, सबा बेगम ने खला में हाथ उठाते हुए कहा। ये नहीं हो सकता, वो गुस्से से चीखी। हाशिम, तुम हरा नहीं सकते मुझे, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी अजाब बना दूंगी। वादा है मेरा तुमसे, पनाह मांगोगे तुम कभी खुश नहीं रहोगे, कभी भी नहीं। कमरे की हर चीज तहस नहस करके वो अपने तख्ते पर आंखें बंद किए बैठी कुछ पढ़ रही थी। हूर हाशिम कमरे में आया तो हुरिया खिड़की के पास खड़ी मुसलसल बाहर देख रही थी। हूर, वो उसे आवाजें देता हुआ उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। हूर, हाशिम उसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ, वो बुरी तरह से चौंकी। मैं हूं हाशिम। उसने उसका रुख अपनी जानब किया। कहाँ खोई हुई हो, कब से आवाज दे रहा हूं। हाशिम ने उसे देखा जो किसी सहमे हुए बच्चे की तरह उसे ही देख रही थी। हुरिया ने नफी में सर हिलाया। अच्छा इधर आओ, इधर बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे। हाशिम ने सोफे की तरफ इशारा किया। हुरिया सर असबात में हिलाती हुई सोफे पर बैठ गई। अब मैं तुमसे जो भी पूछूंगा तुम सब सच सच बताओगी, ठीक है? हाशिम ने उसके बराबर में बैठते हुए कहा। हुरिया ने खामोशी से सर असबात में हिला दिया। ममानी जान जो कह रही थी, क्या वो सच है? हाशिम ने कुछ देर तवक्कुफ के बाद सवालिया नजरों से उसे देखा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, हुरिया ने घबराते हुए कहा। तो फिर क्या वो सबसे झूठ कह रही थी? हाशिम ने इस्तफसार किया। नहीं, हुरिया ने कुछ देर तवक्कुफ के बाद कहा। क्या मतलब? हाशिम ने तअज्जुब से उसे देखा। एक जगह वो कह रही थी कि उसने कुछ नहीं किया और दूसरी जगह ये कि समीना बेगम ने झूठ नहीं कहा। हाशिम, ताई जान झूठ नहीं कह रही थी, लेकिन वो मैं नहीं थी। मैं थी, लेकिन मेरा वजूद, बस मैं नहीं थी। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करें, कुछ नहीं किया मैंने। हुरिया की कपकपाती हुई आवाज़ में उसे यकीन दिलाने की कोशिश करने लगी। हुरिया, क्या कहना चाह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाशिम बुरी तरह से उलझ गया। मैं कैसे समझाऊं आपको? उसने अपना सर हाथों में गिरा लिया। हूर, मुझे सही से पूरी बात बताओ। हाशिम ने उसका हाथ थामा। आप यकीन करेंगे मेरी बात पर? हुरिया ने सर उठाया। हाँ, मैं यकीन करूंगा, तो मुझे बताओ पूरी बात। हाशिम ने उसे यकीन दिलाया। हाशिम, कुछ वक्त से मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ कोई और भी है जो हर पल मेरे साथ होता है, मेरे साथ रहता है, और ये सब भी उसी ने ही किया है। हुरिया ने अटकते हुए अपनी बात मुकम्मल की। किसने किया है? कौन है वो? हुरिया की बातें हाशिम को हैरान कर रही थी। नहीं जानती, नहीं मालूम कौन है, लेकिन वो बहुत बुरा है, बहुत खौफनाक है। वो रोज रात को आता है, मुझे डराता है, मुझे मारता है। हाशिम, वो मुझे जान से मार देगा, उसने रोते हुए खौफजदा लहजे में कहा। कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें हूर, परेशान मत हो, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना साथ तुम्हारे, कोई भी कुछ नहीं करेगा, भरोसा रखो, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। हाशिम ने उसके हाथ पर जोर देते हुए कहा। हुरिया ने रोते हुए सर असबात में हिलाया। हाशिम ने आगे बढ़कर उसे अपने बाजुओं के हिसार में ले लिया। अब वो खुद एक अजीब उलझन का शिकार हो चुका था। जिंदगी में पहली बार वो ऐसे हालात से गुजर रहा था। ये सब उसकी समझ से बाहर था। वो एक डॉक्टर था,
اور اس کے لیے ان تمام باتوں کو اپنانا کافی مشکل تھا۔ اگلے دن امام صاحب کی آمد ہوئی۔ وہ اپنے گاؤں کے کسی بزرگ کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ وہ ان تمام معاملات کے بارے میں کافی جانکاری رکھتے تھے۔ امام صاحب نے بھی اپنی تمام تر تعلیمات انہی کے زیر سایہ مکمل کی تھیں۔ وہ آئے تو اپنا کچھ عزیز و اقارب سے ملنے گئے تھے، مگر حوریہ کے بارے میں سن کر انہوں نے امتیاز صاحب کی طرف جانا زیادہ مناسب سمجھا۔ السلام علیکم۔ امتیاز صاحب نے دروازہ کھولتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ امام صاحب انہیں پہلے ہی اسماعیل صاحب کی آمد کا بتا چکے تھے، اس لیے وہ آج گھر پر ہی رک گئے تھے۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ کیسے ہیں آپ امتیاز صاحب؟ امتیاز صاحب نے پوچھا۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، وہ حسب عادت مسکرائے۔ چلیے اندر چلتے ہیں۔ امتیاز صاحب انہیں لے کر آگے بڑھ گئے۔ اسماعیل صاحب اندر جاتے جاتے ایک جگہ رک گئے۔ کیا ہوا اسماعیل صاحب؟ امتیاز صاحب نے رک کر تعجب سے پوچھا۔ یہ کمرہ کس کا ہے؟ انہوں نے پودوں کی کیاریوں کے ساتھ بنی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ میری بیٹی حوریہ کا ہے، امتیاز صاحب نے الجھے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ یہاں سے مٹی ہٹائیں، انہوں نے کیاریوں کی طرف اشارہ کیا۔